बंगाल दिवस के अवसर पर आसनसोल दौरे पर पहुंचे शुभेंदु अधिकारी, ममता सरकार पर बरसे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल दिवस के अवसर पर आसनसोल दौरे पर पहुंचे। भाजपा द्वारा आयोजित एक रैली में उन्होंने आश्रम मोड़ से गिरजा मोड़ तक हिस्सा लिया। इस दौरान आसनसोल भाजपा के प्रमुख नेता, जिसमें जिला अध्यक्ष देवतनु भट्टाचार्य, पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी, आसनसोल दक्षिण की विधायक अग्निमित्रा पाल, कुल्टी के विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार, वरिष्ठ नेता कृष्णेंदु मुखर्जी और अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। रैली के बाद शुभेंदु ने जनसभा को संबोधित किया और टीएमसी, ममता बनर्जी व अभिषेक बनर्जी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल पुलिस टीएमसी के इशारे पर काम कर रही है, जिसे अब ममता पुलिस कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को पुलिस ने हिरासत में लिया, जो टीएमसी की बौखलाहट दिखाता है। शुभेंदु ने भिरिंगी मोड़ पर काले झंडे दिखाए जाने को टीएमसी के डर का सबूत बताया। उन्होंने टीएमसी नेताओं, खासकर पश्चिम बर्धमान के नेता और उनके बेटे पर भ्रष्टाचार के जरिए करोड़ों कमाने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी द्वारा बाढ़ के लिए डीवीसी को जिम्मेदार ठहराने पर पलटवार करते हुए शुभेंदु ने कहा कि ममता को पहले ये बताना चाहिए कि बाढ़ से निपटने के लिए सरकार ने क्या तैयारियां की थीं। আমাদের রাজ্য সভাপতি এবং দক্ষিণ কলকাতা উত্তর কলকাতা জেলা সভাপতিকে যেভাবে গ্রেফতার করে নিয়ে গেছে কালীঘাট থেকে, এটা অত্যন্ত নিন্দনীয়। এবং তাই তারা রাজ্য সভাপতি, ভারত সরকারের রাষ্ট্রমন্ত্রী সুকান্ত বাবু, একজন ডাক্তার, অত্যন্ত প্রথিতযশা ব্যক্তিত্ব, যিনি লন্ডনে মমতা ব্যানার্জির চিটিংবাজির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন, তার বাড়িতে তার আমন্ত্রণে দেখা করতে গিয়েছিল। যেহেতু কালীঘাট এলাকা কার্যত পিসি ভাইপোর পৈতৃক সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে, 35টা প্লট কিনে নিয়েছে, সেখানে কাউকে যেতে দেবে না, তাই লালবাজারে তুলে নিয়ে গেছে। আমরা এটা নিন্দা করছি। পুলিশকে বাদ দিয়ে দিলে এই সরকারের কোনো অস্তিত্ব নেই। সমগ্র আসানসোলেও তাই। এই জেলাতেও পুলিশকে যদি আপনি থানার ভিতরে ঢুকিয়ে দেন, দেখবেন তৃণমূল কংগ্রেসের কোনো অস্তিত্ব বলে কিছু থাকবে না। মলয় ঘটকের এত ফুটানি পুলিশটা সঙ্গে আছে বলে, পুলিশ না থাকলে ঘর থেকে এরা বেরোতে পারবে না। তাই পশ্চিমবঙ্গ পুলিশকে এখন সবাই মমতা পুলিশ হিসেবেই ডাকে। উনি কি করেছেন? ওনার সরকার প্রি মনসুন কি কাজ করেছে? ওনার মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন ডিবিসির সঙ্গে আমি সম্পর্ক ছিন্ন করব, সেটা করলেন না কেন? ডিবিসির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলে পশ্চিম বর্ধমান সহ পুরুলিয়া সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় নিষ্প্রদীপ হয়ে যাবে, রেল এবং কারখানাগুলি সব বন্ধ হয়ে যাবে। সাহস থাকলে করুন না। এইসব অপদার্থদের কথা, ওনাদের আচরণটা হচ্ছে বিরোধী দলের মতো। ওনারা 14 বছর ভোগ করলেন। রামচরিত পাসওয়ান রাজে 50 কোটি টাকার বাড়ি তৈরি করলেন। নরেন 1000 কোটির মালিক, হরেরাম আর তার বেটা মিলে 500 কোটির মালিক। বিধানের কত টাকা বিধান নিজেই জানে না। মলয় সপরিবারে সবংশ কত ফ্ল্যাট করেছে শঙ্করের নামে, তার পিএর নামে, সব তালিকা আছে। 15 বার ডেকেছে দিল্লিতে।